नमस्कार. लोकांचे रिलिजियस सेंटिमेंट हर्ट केलेले म्हणून श्रेया धारगळकराक पोलिसांनी अटक केलेले. आयज म्हापसा कोर्टान ताजे बेल हियरिंग एप्लिकेशन आशिल्ले आनी कोर्टान ताका बेल दिल्ली आसा विथ टर्म्स एंड कंडिशन आनी 50,000 बॉन्ड. शिवा मोरे एक्टिविस्ट. आयज श्रेया धारगळकराची हियरिंग आसली ऑन ऑर्डर आशिल्ली. आयज ऑर्डर दवरलेली बेल एप्लिकेशनाचेर. आयज सेशन कोर्टान ताका बेल ग्रांट केलेली आसा आनी ताका ऑन कंडिशन्स ताका बेल दिलेली आसा आनी शुअरिटी ऑफ 50,000 बॉन्डाचेर ताका रिलीज करपाचे अशी ऑर्डर पास केलेली आसा. आयज 5:30 जाल्ल्या कारणान आमी ताका रिलीज करपाक पावना, पूण फाल्यां आमी शुअरिटी फर्निश करून ताका रिलीज करतले. कंडिशन कितें घातल्या बेल दितना? कंडिशन्स हेच्या फुडें ताणें रिलिजियस हेजेर काय उलोवपाचें ना, एब्युजींग वर्ड सोशल मिडियाचेर यूज करपाचें ना, हे सगळे कंडिशन्स मेन्शन करून आनी पर्टिक्युलर टायम दवरलेलो आसा इन्वेस्टिगेशन करपाक, म्हणजे रिपोर्टिंग करपाक पुलीस स्टेशनाचेर. हे सगळे दवरून ताका बेल ग्रांट केल्ली आसा आनी देव बरें करूं म्हणटा त्या जजाक ताका जाता म्हणजे ताका बेल दिल्ल्या कारणान आनी एज पर द लॉ कितें तें हें करून ताका बेल दिल्ली आसा. तीच अपडेट आमी तुमच्या मुखार हाडत रावतले. आमकां आमच्या फेसबूक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स आमकां फॉलो करात, सबस्क्राईब करात. परत रावात सागर वार्ता.